Harapin mo yun! Number 26, asa number 6, Peggy 2. No, yun. Lumabas yun po. Who's one up? Bola ka sa Tia. Baba ko, Joey! Bola. Sumasak. Sumasak yung gusto ito. Peggy 2. Leho. Wala na gawin sa Mary. Unang right number 12. Number 5, Paulon. Paulon, sumasak. No. Gusto ito magalang bola. Gusto ito. Number 5, kaso malaki. Start ito. Wala na Number 5, Paulon. Number 30, taking 3, no. Number 5, Balakos, sumunod na ng bola. Number 26. Karke! Lapit! Roll. Taking 2. No, ginawa ang bola. Forward, take ball position tayo. Remaining time, 7 minutes and 53 seconds. First quarter without foul. Ang mga tao, parang ang buka. Sumaki, sensado pula, wala, ibabay nila Cruz, sila lagi, lagi na pangawak, lagi na utak, Alak na boy! Pasal Roden, sistem limbang mana, asal mereka, limbang mana lagi, asal mereka kedua. Remaining time, 17 seconds. Balik tayo dalam mga bossing. Zero sudah start, makadalapan sa silalim. Pinball position. Matindi ang laban. Halang sa kita ng shoot. Esquerdo, pinigay de la Cruz, jump shot. Wala pa rin. Bumabay yung number 12. Sa number 30. Dati wag left-handed dribble. Yung number 27, wala na nakateke. Ayan pa si number 12. Take it to my number 5, yes sir. Last 16 and 21 seconds, coming right. Dalawang kailangan ng bola. Lagi po sukit. Asal skill to take it 2. No goal. Ibang bayan na Joker. Number 26, take it 2. Swat. 24! Number 24, first personal foul. 1-0. Flying foul number 24, first personal foul. Good shot, first ball. Hindi pa nakakalibrate. Bolo. Solid 6 minutes, remaining time. Bolo sumalaksak. Thank you. Sumabay pa kayo. Kaso wala ko. Siguro mga kaibagan. Basta ka talaga si number 27. Pagkali. 27. First personal foul. First team foul. Yoring Hasa. Exactly 5 minutes and 43 seconds. Remaining time. Ayaw mo ng gusto. Kaldog po. Iwan gusto siya. Layo ka kante! Shoot. Number 26. Pass number 27 takes the box. Number 5, yes sir. Pinabhag lang tayo. Dalaw ng bola. Dalaw sulagsak. Baka napasa sa kalaban. Bola na. Pinball position. Bola pula. Wadid. Stop tayo, wadid. Kamilon.
kabayahan. Yes, sir. Yellow, tagal na bola. Yellow, pass to Marky. Marky binigay Spirito. Spirito looking for Stupid. Back to Yellow. Nagsali ka kami sa second set na. Ramos taking two. Yes, sir. Number 26, Katuan. Two shot tayo, after na two shot, please 5 tayo, mga bossing. Pag pumasok sir, pag pumasok, please 5 tayo, pag pumasok. Kung na makakapag please 5, drive point kasi. Pag hindi siya pumasok sa last shot. Kung hindi, ganun tayo. Pag pumasok sa last shot, please 5 tayo. Pag hindi pumasok, hindi tayo, please 5. Drive point kasi yun. Change 5 na, pare. Diretso. Good, good, good. Drive point tayo, wala magpapalik mula. Pag drive point. Gusto ko rin ito. Yes, sir! Ito kanilo, pak, longer, looking for Sumit. Pinagkasa, yung magkasa. Nakatuwa tayo. Shoot no, sayang. Wala. Time out. Yes, sir! Race. Going for two. Number 20, gusto bumawi. Wala, wala bola sa iyo eh. Limang ba yung number 12? Number 12, looking for Sumit. Number 12, taking three. Yes, sir! Henry, may dalang bola. Galvan, looking for Sumit. Galvan, bago move, wala. Andiyan si Dikaso, wala ka rin. Gagal looking for Sumit. Gagal, number 26 na hawakan. Number 26, taking two. Yes, sir! Jamar. Pass to number 2. Galvan, taking three. Wala, Palit, pare. Palit. sabi tusod. Sab daw, sab. Sabi tusod. Palit yung dalawa, boss. Palit yung dalawa sa Niyarigasa. Time out, Irigasa. Time out. Galvan, sumalaksak. Taking two, Galvan, counter shot. Yes, sir. Number 26 na babalik. Number 26. Pass to hanging three. Excited, Examine 3 minutes and 6 seconds remaining time. First quarter pa lamang tayo mga Galvan. Paso ni Kaso. Paso Loa. Sumalaksak na walang bola. Loa. Paso na kalinis na Loa. Loa nagmamadali. Binigay kay number 18. Logo. Ibabay na Loa. Sumakay naman. Number 24, first personal foul, second big foul para sa ating COPL. Exactly 2 minutes and 33 seconds. Third big foul, COPL. Galvan, pas sa Jakar, ng sulit pang Loa, 23. Loa, hindi pa sinibigay kay Jakar. Musilis ba si Jakar? Wala na. Team ball decision. Jakar binis baru, ikot. Jakar, inilit, wala ka rin. Wala na. Team ball decision. Labas.
10 seconds. Buah. Alkasin. Jaka ketinggalan bola, Jaka. Jaka looking for stupid. Dan pakasa tinggi depan Jaka tinggi sistem tempatnya Dasok tidak habis saja. Mereka. Tinggi masuk pemain number 14 Jaka bola. Jaka ketinggalan bola, Jaka. Jaka. Loose ball left. Number 26. Kayak gitu. Sterling, di 3 point yun, no? Titirik na yung naglubo. Di 3 point, tingin. Huwag ka na maganda. Time na lang. Last 34 seconds. Wala, 5 balikat. Pasok mo. Kulang na isa. Dua. Binigyan niya ni Jerry at Eddie Green. Isa, wala. Tapos natin. Last 15 seconds. Daban, kapituan. Basketball. 9 seconds, humigan. Copy. Alam, bigay na. 9 seconds. Humigan, 9 seconds. Humigan, 9 seconds. Yes, sir! Ayan na. Harang lang, harang. Konti. Home shot. Wala na ulit. Score 18-26. Wala kang walo ang Mary Casa. Foul nyo. Bola. Lapit. 9 minutes and 46 seconds. Spirito, lumadala ng bola. Spirito, looking for a safety. Lapit. 20 seconds na. Pass to Maki. Taking two. Yes, sir. Holding one. Number 26 sumadala ng bola. Pass to number 5. Number 5 taking three. Wala, rebound by Delo. Looking for a safety. Delo, pinati kay Ramos. Wala. Kenapa di lain? Pass number 12, pass number 5. Yes, sir. Delo, pagkala ng bola. Delo, back to Spirito. Bumabalik. Balik. Ramos. Sabong kayo sa Delo. Number 5, lagi para Suki. Pass number 6, pass number 12. Atin ng crew. Yes, sir. Salang sa number 12. Number 24 na may dala ng bola. 24. Sumalaksak pa si Joey. Labos. Using is body. Pinilis ang laban. Pinikiluan ni number 12. Wala. Bukan by Matthew, number 27. Lagi para Suki, number 12. Wala yung binigay Delo, number 24. Binigay kay Katibu. Bituan, si number 27. 27, second personal foul. Oras. Remaining time, 8 minutes and 8 seconds.
Lima baru sebelumnya, kesahan. Nah, kedua, yang paling saya sudah bagus. Awal. Sorry. Bola. Number 26 sumaksa, pasok dulu Belo. Belo nak kena tu. Joy. Yes sir. Time out. Challenge, yung para. Arang lang ano, Jomel, arang wala. Wala pa Belo. Bang Marte ah. Challenge. Number 27. Last 40 seconds shot clock. Number 27 dinasa. Ayaw. Number 12. 10 seconds shot clock. Wing. Lari lang. Body. Last 5 seconds. Hands up lang. Yes sir. Hello, kita nak bola. Last 7 minutes and 5 seconds. Sweet time. Pass to Marty. Number 27 bola. Limang baik. Number 26 masuk. Number 3. Number 26 bola. Limang baik Jelo. Nah, kedua. Tidak tahu yang terjadi. Bagi personal foul kalau Mr. Ben. Bagi pelapor. Masuk Belo. Bola. Bola mesti itu. Bola segera. Kepada ulang number 26 taking 2. Bola Limang baik Belo. Bola pasang bola ni. Bola bos. Bola down. Red. Hirap na yan, boy. Hirap na foul yun. Jomel, 3-pointer ah. Challenge lang ha. Agak gabung, number 3, pass to number 5. Number 26 taking 3. Apakah yang boleh bola? Limang baik Nerva. Sudah kalau di posisi back to Belo. Belo tinggal bola. Belo. Begini itu jump shot. Yes sir. Bisa. Number 5. Jadi ko kayo yung sa number 5 sa kalaksak na gamit pa ulit Mr. Ramos. Cross na foul Mr. Ramos. Paul Tumpa, Wari Cordero Dina, ang Subuel para sa ating second quarter. Number 40 taking 3. Yes sir. Yellow may tahan na bola. Yellow. Pasok Kyoto, dito ulit. Ada prediksi saya akan lompat. Di kebayangan, tergiras yan. Ada pengetahuan. Pengetahuan dengan bola. Pengetahuan dengan bola. Bola untuk sini pas serang kalau boleh bisa prediksi tidak bisa bola balik. Bisa mengatakan dalam dua ya sir. Agak baik menggunakan bola yang 1 minutes. Kaliwa. Challenge. Number 27 taking 2. Bola. Limang baik untuk melakukan Espiritu. Taking 2. Bola balik. Limang baik Joey. Taking 2. Espiritu. Phase 5. It's only 4 minutes and 47 seconds. Remaining time sa second quarter. Bola Cruz, taking 2. Bola. Agawa ng bola sa ere. Bola Cruz. Kabungkuhan ng poste. Yes sir. Last. Number 26, Pati Mita. Number 11, taking 2. Bola. Kaulan ng number 12. Number 12. Taking 2. Bola balik. Ayun. Belo nagkamadali. Belo, taking 2, taking 2. Bola. Sweet na yun.
Number 12. Again, personal foul, number 22. Penalty tayo, penalty. Pag pumasok ang shoot, pag pumasok ang shoot, hindi tayo makakabagsak. Pag pumasok ang tira, hindi tayo makakabagsak. Bubang by Delo. Delo. Paso Dominic. Dela close. Apeke. Puro body siya. Number 26. Paso number 27. Wala. Ibang by Owa. Paso Delo. Naglalaro ng mabasahan. Delo. Yes sir. Sumunod sa isa Delo. Exactly 1 minute. Number 26, Pamitan. Pass to number 11, back to Pamitan. Pass to number 27, exactly 54 seconds remaining time. Back to number 26, 40 seconds shot clock. Nabuta ka. Wala. 10 seconds shot clock. Gusto ba? Nilagay sa ball. 40 seconds remaining time. Pamitan. Back to number 11. Bunay presentation ng the group. Bola ng studio. Bola. Wala. Ako na bola sa iyo. Number 11. Nabuta ka. Sorry, 80 seconds remaining time. Nabuta ka again. Last 50 seconds. Kanina ang shot lang natin. Delo. Umarang ka sa. Delo. Wala ng same ball na susot. 8 seconds remaining time. 8 seconds. Wala tayong shot lang. 8 seconds. Third quarter, 8 seconds. Paso Spirito take it to. Yes sir. Last 6 seconds. 6 seconds. One of the third quarter. The break out. Magbati ito. Inayaan nyo. May lisensya yan. Exactly 79 seconds. Nakauna na nakabawi na nalamang si ABL. Number 26. Umating. Classes lang pala. Number 7 now. Ilan na si number 7? Warning for graduate na number 7. Hindi pa sa basketball. Bumagraduate. Substitution. O kontrolin ang graduation din mo. 7 minutes and 28 seconds. Remaining time. Itong minuto, 28 sa segundo. Punta by Delo. Looking for a steaming. Hindi ko ginagawa 27. Bawian lang Bernardo. Substitution tayo sir. Buti na lang, computer ang trabaho. Konting ingat kabayan, may pamilyang umaasa sa ating Pilipinas at may kapit na kailangan sustentuhan. Exactly 7 minutes and 10 seconds. Delo, nakakuha ng Delo. Wala, ibang by Caldo. Ay wala basis. Kasabutan niya Kalba. Under 27, napituan si Mr. Roa, 69. Substitution tayo sir,
Carlon out, di pa pinagpawisan, labas muna. Sino ba nalang papalitasan? Number 19, labas, number 19, pasok number 11. 6 minutes and 54 seconds. Good luck tayo, good luck tayo. Galvan, that ball looking for Sumit back to Roa. Roa binigay kay Arwin. Arwin binali. Kapituan si Mr. 26. 6 minutes and 45 seconds. Two shot para kay Mr. Picasso.